آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنا تعارف کرا دیں, میڈیا آؤٹ لیٹ کا بتا دیں اور پھر سوال پوچھیں گے. میں اب صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے صافی حضرات, دوستوں, بھائیوں, بہنوں, آپ کا آنے کا شکریہ. دوستوں, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں ایک ہنگامی حالات ہوئے ہیں. کشمیر کی سچویشن بڑی اہم ایشوز پہ چل رہی ہے, بڑے مشکل حالات ہیں ریگارڈنگ سیکیورٹی میجرز. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا تب بھی ایک اس قسم کا ایشو ہوا تھا, اور وہ کشمیر کے اس ایشو سے بہت قدم بہت بڑا تھا, اس لیے کہ بامبے میں ایک تاج ہوٹل, اس پہ حملہ جس میں کافی فارنرز مارے گئے تھے, تو اس کا ایک پورا بلیم پاکستان پہ تھا, اس کا ایک پورا ایشو ہمارے ساتھ تھا. مگر اللہ نے کرم کیا, ہم نے دنیا کو اپنے ساتھ رکھ کے اور اس ایشوز کو فیس کیا, انڈیا کو فورس کیا کہ وہ بیک ڈاؤن ہو, اور ڈپلومیٹک چینل سے اس کو ہینڈل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نابالغ حکومت جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی, اور بیک سیٹ ڈرائیور جو ہے وہ سیاست نہیں سمجھتا, تو اس لیے یہ ایشو اور بڑھتا جا رہا ہے. مگر میں قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں, کسی بھی حال میں انڈیا کے طرف سے اگر کوئی جاہرانہ پیشکش ہوتی ہے تو پوری قوم, ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہوگی, اور ہم قائد اعظم پوسٹ سے لے کے بھٹ آئلینڈ تک پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ, عوام, ہم سب اپنی فوج, عوام, اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. جہاں تک رہی دنیا میں آئسولیشن کی بات, تو یہ ہم اکثر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کافی سالوں سے دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے, اور ابھی ان کے آنے کے بعد تو اور آئسولیٹ ہے. کوشش کرنی چاہیے ان کو کہ یہ آئسولیشن کو ختم کریں. یہ وہ دنیا نہیں رہی کہ جس میں اکیلا کوئی بھی ملک, چاہے وہ چھوٹا سا کوئی ملک کیوں نہ ہو, وہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو سارے ملک جو ہیں وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی, انٹرنیشنل انٹریکشن, انٹرنیشنل ورلڈ, اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میں نے اگر یہ نہ کہا کہ جو سعودی دوست ہمارے آئے تھے, جو بھائی آئے تھے, ہم نے ان کا خیر مقدم کیا ان کے آنے کا, آج بھی ان کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں, ان کی عزت بھی کرتے ہیں. مگر اس میں بھی مس ہینڈلنگ حکومت کی تھی. نہ ان نے ہمیں دعوت دی, نہ ان نے میاں صاحب کو دعوت دی, نہ شہباز صاحب کو دعوت دی, اور پھر ایک ٹویٹ کروا دیا اپنے ایک چارلی سے کہ یہ قابل ہی نہیں ہے کہ یہ آئیں. تو اگر اس طرح آپ نے حکومت چلانی ہے تو بسم اللہ چلائیں. حالانکہ ہم ان کو کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ہم ٹائم دیں, ان کو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ٹائم دیں کہ تاکہ یہ سمجھیں, کچھ سیکھیں, کچھ عوام کے مسائل حل کریں. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بجلی اور آپ کے گیس کے بل بڑھ رہے ہیں, اور ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے. اس گرمی میں جو بجلی کا بل ہوگا وہ گاڑی دے کے آپ, گاڑی بیچ کے آپ کو فل کریں گے. تو یہ حالات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پراپر فری فیئر الیکشن ہو اور پراپر ریپرزنٹیشن ہو پاکستان میں, تو وہ بہتر کامیابی کا رکھتے ہیں چانس. وہ بہتر عقل سے بہتر پارلیمنٹ کو چلا کے اور ایشوز کو سالو کر سکتے ہیں. جہاں تک ان کا کیسز کا
सिलसिला चल रहा है। आज मेरे प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर को इन्हें अरेस्ट किया है यहाँ इस्लामाबाद में। तो ये कोई मंगी साहब हैं, सिलसिलाएँ हैं जो कि अरेस्ट कर रहे हैं हमारे सिद्धियों को। तो ये पहले भी हुआ है, हमेशा हर दौर में अपनों ने ही दगा की है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं उसको कंडेम करता हूँ। और जो मेरा कोर्ट का फैसला कल आया है उस पे हमने पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोर्ट के फैसलों को माना है, इसलिए कि हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं, उनको कमज़ोर नहीं करना चाहते। हमारे ही दौर में जजों की तनख्वाहें हमने 3 गुना 4 गुना बढ़ाई थी। वो इसलिए नहीं बढ़ाई थी कि हम उन पे को लार्जेस्ट दिखाना चाह रहे थे, हमने इसलिए बढ़ाई थी कि हम उसमें अट्रैक्ट करें इस किस्म के लोग कि जो कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी चलती हो, अच्छे वो हों, वकील हों और वो जज बने। तो कुछ हद तक हम कामयाब रहे हैं, काफ़ी जजेस अच्छे आ गए हैं, मगर होप करते हैं हम कि हम जाएंगे नैब के सामने, नैब का मुकाबला करेंगे, अब वहाँ की इंक्वायरी का मुकाबला करेंगे, अब उनको भी फेस करेंगे। और अगर जेल जाना पड़ा तो आपको पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है, उस पर तो कोई मसला नहीं है, उस पर कोई गम नहीं है, हम देख लेंगे। और बिलावल भी मेरा बेटा है और अपनी माँ का बेटा है, उसको कहाँ डराते हो, डराओ उनको जिनने कभी देखा नहीं है। थैंक यू जेंटलमैन। जरदारी साहब सवाल करना क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पहले भी मुश्किल हालात में पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था, इस वक्त भी पाकिस्तान मुश्किल हालात में, और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के जो वलियन है उनका हिंदुस्तान के दौरे के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सर्जिकल स्ट्राइक और या कुछ करेगा। क्या आप इस सूरत हाल में तो पॉलिटिकल अपना रोल प्ले करेंगे और क्या आपको पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस तलब करने का इरादा है? हम पॉलिटिकल कंसेंसस करने की कोशिश करते हैं और हमेशा पहले भी जब हमारे साथ ये इशू हुआ था, हमने पार्लियामेंट का, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट का हमने इजलास, जॉइंट इजलास बुलाया था, उसमें हमने क्यानी साहब को बुलाया था, पाशा साहब को बुलाया था, हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, बात की थी, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की कराई थी, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि पार्लियामेंट इज सॉवरन, पार्लियामेंट हैज़ द पावर्स। ये तो आज सुनते हैं कि स्पीकर साहब ने कहा है कि हम रेजोल्यूशन कश्मीर पे पास करना चाहते हैं। अगर ये रेजोल्यूशन पास करना चाहेंगे तो हम ज़रूर उस पर कोऑपरेशन करेंगे, रेजोल्यूशन पास कराएं। वकार सदी सर मेरे 2 छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि जो MBS आए थे यहाँ पर, क्या अगर अपोजिशन जाती तो पाकिस्तान के बिलखुसूस हुकूमत के मौक़िफ़ को ज़्यादा तक़वियत मिलती, जो अब वो नहीं मिली। इंडिया में जाके जो उन्होंने बयान दिया, आज तमाम भारतीय अखबारात की ज़ीनत बना हुआ है कि उनके हवाले से ये कोट किया है कि कश्मीर पे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है सऊदी अरब उससे एग्री नहीं है। एक दूसरा सर ये कि एक और चीज़ सामने आ रही है, जो सियासी हालात चेंज हो रहे हैं, जो नई गुस्साबंदी हो रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में कोई एहतजाज करने जा रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी की उन्हें हमायत हासिल है या नहीं? बिल्कुल, मौलाना साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, वो जहाँ कदम रखेंगे हम उनके साथ कदम के साथ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी इनफ इज़ इनफ। हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। मुल्क का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है। इनके साथ ना ब्यूरोक्रेसी चलती है, ना इनको काम करना आता है। तो ये नहीं कि हम पावर के पीछे इनकी हुकूमत को तंग करेंगे। हम अपने राइट्स के लिए, सिंध के राइट्स के लिए, बलूचिस्तान के राइट्स के लिए, पंजाब के राइट्स के लिए, साउथ के राइट्स के लिए, KP के राइट्स के लिए, उनके लिए हम ज़रूर जंग करेंगे। सर अगर हमें बुलाया जाता हम बिल्कुल जाते। अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान को इनने बुलाया होता तो मैं ज़रूर जाता। अगर नवाज शरीफ ने जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आया था, जब ये उससे पहले धरना दे रहे थे और वो आ नहीं सका, तो उनने जब मुझे बुलाया था मियाँ साहब ने, तो मैं बिल्कुल गया था, चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिला था, उसको
कॉम्प्लीमेंट किया था यहाँ आने पे, तो अगर ये बुलाते तो हम क्यों ना जाते। एजाज बस होल्ड बस आप जरा इनको सवाल करें। तो हम इदारों को मजबूत करेंगे। अभी आप इदारों की मजबूती समझते हैं जो नेब की कार्रवाइयाँ हैं, या ज्यादात समझते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादात हो? तो नैब इधर भी लेने था, इससे सप्लीमेंट्री करते हैं नैब के केसेस जहाँ पर आपकी पार्टी कह रही है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और दीगर भी, इस वक्त आप हुकूमत की कारकर्दगी से भी खुश नहीं है, तो पीपल्स पार्टी अपनी सतह पर कोई मज़ामती तहरीक जो है वो चलाना चाहती है, रोडों पर आने का कोई प्लान है जल्द से जल्द मौलाना फजलुर रहमान के साथ? नहीं, आपकी अपनी पार्टी का क्या मौका? नहीं, ये भी हो सकता है कि हम अपने एजेंडा पे आए, मौलाना साहब के साथ भी आए और खुद भी आए, दोनों में आ सकते हैं। आप सवाल करें। मेरा नाम एजाज अहमद है। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और मेरा सवाल ये है कि डील और ट्रील की बहुत बातें चल रही हैं, और हमने देखा कि शहजादे साहब के आने से पहले शहबाज साहब की जमानत हो गई और उनके जाने के बाद आगा सिराज दुरानी पकड़ लिए गए। एक तो इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, हुकूमत के खिलाफ आपकी क्या हिकमत अमली, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हुकूमत को आप गिराना चाहते हैं या कैसे उसके साथ डील करेंगे? क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि हमने बहुत वक्त दे दिया, इसका मतलब क्या है? बेटा, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं मुबारक देता हूं शहबाज साहब को उनकी बेल होने में। मैं समझता हूं कि जब तक केस ख़त्म ना हो जाए, एंड कंक्लूजन ना हो जाए, तब तक किसी की भी अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। जरदारी साहब, इरफान मलिक 24 चैनल से उनको जवाब तो सॉरी तो नहीं होनी चाहिए। और नैब के लॉज को, हर लॉ जो है वो अमीनेबल है टू चेंज, तो इट्स हाई टाइम के लॉ को भी चेंज करना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने खुद भी कहा है कि सो मोटो पे हम रीथिंकिंग करेंगे, हम खुद सोचेंगे, हम देखेंगे कि सो मोटो को किस तरह आगे चलना चाहिए। तो आई थिंक कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। रज़ा खानी स्ट्रेटजी क्या है? जरा होल्ड। अब स्ट्रेटजी बना के मैं उनको बताऊं या तुझे बताऊं? जिस तरह आपने बताया कि 6-7 माह हुकूमत को आपने दे दी, क्या इस मौके पर आप ज़िमनी इंतखाबात का मुतालबा करते हैं? सर, बस तो कंडीशंस देखते हैं ना, कंडीशंस क्या बनती हैं उसके हिसाब से करेंगे। अली फुरकान आज टीवी से, आपकी पार्टी ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर चेयरमैन नैब लगाया था, तो कोई पशेमानी है चेयरमैन नैब लगाने पे आपको? बेटा, सुप्रीम कोर्ट का एक जज था, उसको मैं कोई नवाब शाह से तो नहीं जानता था। राशिद अदीब से पूछ रहे। सर, जो हालात हैं इस वक्त, एक पार्टी के सरबराह को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरों को छोड़ते हैं, पहले को टाइट कर देते हैं। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि आपको डिवाइड करके जो ये मकासद हासिल किए जा रहे हैं और की जमहूरियत रिवाइव करने का वक्त है? आई थिंक यू राइट, करने का वक्त भी है और वक्त भी आ गया है, और ये डिवाइड एंड रूल जरूर है। इरफान से जरदारी साहब, ये जानना चाहता हूँ वंस अगेन जरा तफसील के साथ, आगा सिराज दुरानी का जो गिरफ्तारी है उसका आप उस पैगाम को किस तरह समझते हैं, और जो आपके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है उस पर आपका अमल क्या है? बेटा, हम पे घेरा तंग हो नहीं सकता, इसलिए कि हमें परवाह नहीं है ऐसी चीज़ों की, मगर आगा सिराज की गिरफ्तारी को मैंने कंडेम किया है, मैं आपसे कह रहा हूँ। और आगा सिराज को इस्लामाबाद से क्यों आपने गिरफ्तार करना होता तो आप वहाँ से ही कर लेते, कराची से। कोई वो छुप के तो नहीं रह रहा था, स्पीकर था, रोज आ रहा था, और स्पीकर इज ए ऑटोनोमस फिगर। स्पीकर को गिरफ्तार करने को मैं इस डेमोक्रेसी को ही चैलेंज कर रहे हैं आप, जिस डेमोक्रेसी की खातिर आप कह रहे हैं कि हमने ये किया है और वो किया और ये कर देंगे, उसको ही आप चैलेंज कर रहे हैं जब स्पीकर को आप अरेस्ट कर रहे हैं। एजाजुल हसन और फिर ख्वाजा साहब, बताइएगा सर, ये बताइएगा कि क्या भारत किसी हिंदुओं की जुर्रत कर सकता है? सर, जुर्रत तो हर किसी का अपना फैसला होता है, मगर जुर्रत करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तब्दीली का कोई चांस है? आप समझते हैं कि इन हाउस यानी पार्लियामेंट में पार्टी कोई तब्दीली का ख्याल रखती है? कोई ऑप्शन ऐसा देखा जा सकता है। अच्छा, इरफान मलिक 24 चैनल से, आपने कहा इनफ इज इनफ, इसका सर हमें प्रैक्टिकल कब से नजर आएगा?
جب نظر آئے گا تو پھر نظر آئے گا. یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ کے کیسز اسلام آباد میں منتقل کیے گئے, دوسرا اسپیکر سندھ اسمبلی کو یہاں سے گرفتار کیا گیا, کیا پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع اور 18ویں ترمیم پر سمجھوتا کرنے کے لیے آپ کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ سرداری صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ضرور ڈالا جا رہا ہوگا. سرداری صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے اور آپ نے کہا کہ ہمارے لیے کیس منتقل کر کے پنڈی کو کربلا ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کے لیے بنایا جا رہا ہے. آپ ذرا بتائیں گے کہ اس کربلا میں کس کی قربانی اور کب کون کون نامزد کیا گیا ہے دوسری طرف سے؟ دوسری طرف سے تمہیں کوئی نہیں لگ رہا تھا. پہلے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پنڈی میں آپ کو پتا ہے کہ شہید کیا گیا, اس کے بعد بی بی صاحبہ کو بھی پنڈی میں شہید کیا گیا. تو اب اگر ہمارے کیسز بھی یہاں چلیں گے تو عوام کو یہی تاثر, سندھ کے عوام کو, پشاور کے عوام کو, بلوچستان کے عوام کو, پورے پاکستان کے عوام کو یہی میسج جائے گا, کشمیر کے عوام کو بھی جائے گا. آپ زرداری صاحب, فخر الرحمان سما ٹی وی. یہ نیب کے جو کیسز آپ کے خلاف ہیں اور اس وقت نیب میں بھی معاملہ آ گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی ان کیسز سے نمٹنے کے لیے؟ کیا آپ کسی وقت بھی بارگین کی جو سہولت ہے اس کا استعمال کریں گے؟ دوسرا, حکومت کے خلاف آپ کا جو احتجاج ہے وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کے خلاف یہ ریفرنسز بنائے گئے ہیں یا واقعی جو نہیں, میرا احتجاج جو ہے وہ آپ کے گیس بل پہ ہے, میرا احتجاج آپ کی بجلی پہ ہے, میرا احتجاج میرے سندھ کے اندر پانی نہیں پہنچ رہا ہے اس پہ ہے, میرا احتجاج بجلی نہیں بن رہی, ہائیڈل بجلی نہیں بن رہی اس پہ ہے, اور میرا احتجاج یہ ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے فیوچر کا کیا ہوگا. سہیل خان اور پھر عطرت. سہیل خان دنیا نیوز سے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے, پھر پیپلز پارٹی فرنٹ لائن پہ آ کے پہلے ہی اس نے لگتا ایسے ہے کہ شور مچا دیا ہوا ہے, اس پر آپ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو وہ واپس لے رہے ہیں؟ ابھی تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی کو کیا ایسا شک پڑ گیا کہ وہ 18ویں ترمیم پر اس نے پہلے ہی شور ڈال دیا؟ بیٹا ہم نے پہلے نہیں, ہم نے الیکشن کے دوران شور ڈالا, اس لیے کہ جب یہ 50 چینل جو یہ بات کہلوانا چاہتے ہیں وہ 50 چینل کہتے ہیں, جو بات نہیں کہلوانا چاہتے وہ ایک چینل بھی نہیں کہہ سکتا. تو وہ 50 چینل جب کہہ رہے تھے اور میرے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا, میری بہن کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا, اور چادر اور چار دیواری کا بھی سوچ نہیں آ رہی تھی ان کو, مردوں پر کرو ہوتا ہے. وہ میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے تم ایسا کیس بناؤ کہ تم مجھے غدار قرار دے دو, کیونکہ میں نے 18ویں ترمیم کی, کیونکہ میں نے پختونوں کو حق دیا, کیونکہ میں نے بلوچوں کو حق دیا, اس پہ تم مجھے غدار قرار دے دو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں قبول کر لوں گا یہ جرم. تو یہ مت کہو کہ یہ تم نے گاڑی کے ٹائر چوری کیے اور یہ گاڑی کی ڈیوٹی نہیں دی اور اس کے گاڑی کا فلانا نہیں کیا, یہ کیا بکواس ہے. عطرت جعفری, اس کے بعد آپ. عطرت ذرا ہولڈ آن. عطرت گزشتہ روز سپریم کورٹ میں آپ کی نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے, آپ کے پیسے نہیں ہے, جعلی بینک اکاؤنٹ آپ کے نہیں ہے, تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ تحقیقات کا سامنا کریں. اگر آپ کو نیب کلین چٹ دیتا ہے تو ہماری طرف سے بھی کلین چٹ ہے, تو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ہم جائیں گے نیب میں, ہمیں امید ہے نیب سے, ہمیں امید ہے کہ شفاف ہوگی انویسٹیگیشن, مگر میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیج پہ ان لائف ہمیں اس طرح ذلیل کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ 2 کویسچن آپ پوچھیں, آپ سب سے آخر میں. ہولڈ آن ان سے دوبارہ میرا دوبارہ سوال یہ ہے, ایسے بولنا وہ کافی دیر سے بیک بیٹھے. Will you please clarify about the isolation which happened in the last 2 years, as you mentioned? My second question about the threats coming from the western borders, from Iran.
they have announced that they might conduct some operations inside Balochistan. Would you please comment? I think it's इसी के साथ क्वेश्चन ले लें जरदारी साहब देखें, I think it's a very dangerous situation. Iran is our neighbor and we should be careful. We should be mindful that it is a very large standing army. We should not have any issues with them. अगर उनको कोई शक है तो we should cooperate with them. और international isolation तो आपको सामने नजर आ रही है. आपको अगर नहीं नजर आ रही तो मैं दिखा देता हूँ कि आप देखें कि आपके जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी आपके लोग हैं दुनिया में, आपका एक दोस्त मुझे बता दे इंटरनेशनली जो आपका दोस्त हो. ठीक है, कुछ हमारे बैक सीट कार्ड में ड्राइवर्स होता है, वो ड्राइवर्स ने अपनी पीआर पे आपको सपोर्ट करवा दी है कुछ मुसलमान मुल्कों से, मगर दैट इज नॉट इंटरनेशनल सपोर्ट. एंड दोज आर MOUs टू बी, विल बी, कुड बी. नादर और नादर एंड शफकत, दैट्स ऑल. कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात हुए, कोई डील के हवाले से खबरें सामने आ रही, तो क्या हुकूमत के साथ Are you that ill informed? सामने आई है तो क्या नहीं बेटा, कैसे आ सकते? इस पोजीशन में है कि डील करेगी या केसेस का सामना करेंगे? केसेस का सामना करेगी, डील करने की हमें कोई जरूरत नहीं, ना हमने पहले की है. शफकत अली नेशन से पीएम ने कहा कि अपोजिशन इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको मिलाएं. आप थोड़ा उस पे कमेंट करें. ये तो मैंने कर दिया ना बेटा. मैं थोड़ा लेट आया था. नोट्स ले रहे. ओके सर, थैंक यू. कमीशन के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, एक तो वफाकी काबीना ने एक फैसला किया कि 3% हिस्सा फाटा के लिए रखा जाए, हालांकि ये डोमेन है INFC का. और दूसरा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो सूबों के हवाले किया गया था, ये हुकूमत न सिर्फ वो वापस लेना चाह रही है बल्कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और दोनों को मिला के कोई नई एजेंसी बनाने के लिए भी IMF से बातें हो रही. तो इस पर आप क्या कहेंगे? सूबों का हिस्सा कम करने की भी बातें हो रही है. बिल्कुल बेटा, हो रही है, और इसी को मैं कहता हूँ कि इनसे हुकूमत चलती नहीं है. और जो राइट्स सूबों को दिए हैं आपने, पहले ही लोगों में, अवाम में एक बेहिसी पाई जाती है. अगर उसमें आप और राइट्स कम करेंगे तो उसमें और मसले होंगे. बिल्कुल हमने ही ग्वादर पोर्ट बनवाया था, हमने ही पूरा चाइनीज पैकेज बनवाया था, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होनी चाहिए पाकिस्तान में, और चाइना भी यही चाहता है. मैं उनसे सबसे ज़्यादा मैं मिलता रहा हूँ चाइनीज से, वो भी ये चाहता है, बिकॉज वो सबको साथ लेके चलना चाहता है. वो डिस्ट्रीब्यूशंस में कोई नहीं चाहता कि KP में या बलूचिस्तान में या पंजाब में ज़्यादा हो और सिंध में कम हो. दे डोंट वांट. ओके सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी. थैंक यू.